Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19, 1. Tenaga kesehatan, 2. Aparat hukum dan public service, ketiga, orang yang memiliki penyakit penyerta dengan risiko kematian tinggi, termasuk lansia. Setelah semua kelompok prioritas di atas mendapatkan vaksin COVID-19, akan dilanjutkan ke kelompok penerima vaksin berikutnya, mulai dari kelompok penduduk yang terdampak, dan prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia di atas 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah itu dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat dan penerbitan nomor izin edar dan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. COVID-19 priority vaccine receiver group, the first one, high-risk infected health workers. The second one, police department and public services. The third one, elders who have congenital disease cause death. After all the priority have COVID-19 vaccinate, the population in all area that was infected COVID-19 will receive vaccine right after. Indonesian priority who receive vaccine is over 18 years old. For those who under 18 years old, vaccinated will be held as long as the requires complete for patient safety and need initial emergency use authorization from BPOM. Adanya vaksin di Indonesia tidak menghilangkan, namun menekan angka penyebaran dan kematian dari virus COVID. Berikut hal yang harus dilakukan setelah vaksinasi COVID-19. Yang pertama, jika setelah vaksinasi terdapat efek samping seperti demam, menggigil, dan pegal-pegal, diperbolehkan untuk meminum paracetamol. Kedua, penuhi kebutuhan nutrisi dan beristirahat yang cukup. Ketiga, tetap beraktivitas namun mematuhi protokol kesehatan 3M. Pada dasarnya, vaksin tidak sepenuhnya dan mencegah penularan COVID-19, namun tingkat penularannya dapat ditekan. Dan setelah kita mendapati vaksin, kita tetap harus menjalani protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. There are no guarantee after all civilians have vaccinated, the number of virus spreading and death by COVID-19 will decrease. Here are the do list before and after vaccinated. The first one, if after vaccinated for some people get cold and fever, are allowed to drink paracetamol. The second one, fulfill the nutrition and get enough rest. The third one, all activities are allowed, but still adhere to 3M health protocols. Some people are hard to accept that COVID-19 vaccine is not completely fix this problem immediately. Stay safe and keep away from crowd.